अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको हसन अब्दाल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। कुदरती हुस्न से माला माल हसन अब्दाल की हसीन वादी अमन व मोहब्बत का आफाकी दस्त देने वाले सूफिया और सुरमाओं की सरजमीन के तौर पर अपनी शिनाख्त रखती है। हसन अब्दाल रावलपिंडी के शमाल मगरिब में तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया जिला अटक की एक पुरफेजाज सैरगाह है। शमाली इलाकाजात को मिलाने वाली कदीम शाहराह रेशम लाहौर से पेशावर जाने वाली जरनैली सड़क को हसन अब्दाल के मकाम पर ही मिलाती है। हसन अब्दाल का शहर कदीम जमाने से ही बैनुल अक़वामी शहराओं के एहतसाल पर वाक़िया होने की वजह से अरूसुल बिलाद की शक्ल इख्तियार कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियां नुक्ते अरूज पर थी, क्योंकि इतराफ के कस्बों और बैरूनी ममालिक से आने वाले काफिले यहाँ ठहरते और दराम बरामद किए जाने वाला तमाम माल मकामी मंडी से होकर गुजरता था। शायद यही वजह थी कि गदिश अयाम हर रंग और नस्ल के लोगों को खींच कर यहाँ ले आई। आज इस पुरअमन शहर की आबादी मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के रंगारंग खुशनुमा गुलदस्ते का नमूना पेश करती है। हसन अब्दाल अपने खूबसूरत तारीखी मकामात और सिख मजहब की एक अहम इबादतगाह गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है। हर साल दुनिया भर से हजारों सिख ज़ाहिरीन बैसाखी के मेला और दीगर अहम मजहबी त्योहारों के मौके पर गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिर होकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हसन अब्दाल के दीगर अहम तारीखी मकामात में बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, वाघ गार्डन, लाला रुख के नाम से मशहूर मुगलिया दौर का एक मकबरा शामिल है। हसन अब्दाल के नाम की तारीख के बारे में दो रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक एक गुज्जर जिसका नाम हसन था, उसके बाद बहुत सी गाय और भैंसें थी। अब्दाल नाम का फकीर आया और हसन से दूध मांगा। हसन ने कहा, मैं खुशी से आपको देता, लेकिन मेरी गाय और भैंसें दूध देने के काबिल नहीं हैं। अब्दाल ने हसन से दरख्वास्त की कि वो खुद एक दफा कोशिश करे, हो सकता है कि भैंस दूध दे दे। हसन ने इजाजत दे दी। अब्दाल ने भैंस के नीचे जैसे ही हाथ रखा, भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। अब्दाल ने दूध पिया और हसन का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। हसन ने जवाब दिया, उसे पानी का मसला है और पानी के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। जिस पर अब्दाल ने दो मकामात पर पहाड़ों को मारा, जिससे दो चश्मे जारी हो गए। हसन ने अब्दाल का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद इस जगह को हसन अब्दाल बुलाया जाने लगा। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक बाबा वली कंधारी का असल नाम हसन था और हसन अब्दाल शहर इन्हीं के नाम से मंसूब है। बाबा वली कंधारी मिर्जा शाहरुख इब्न तैमूर के हमरा तकरीबन 1408 में कंधार अफगानिस्तान से तशरीफ लाए। इस शहर की तारीखी और सियासी हैसियत के पेश नजर उन्होंने यही रश्द व हिदायत का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया और अपने कयाम के लिए करीबी पहाड़ी की चोटी का इंतखाब किया। उनके हस्न अखलाक ने बहुत सारे मकामी अफराद को मुतासर किया और लोग दूर दूर से आकर कस्बे फैज करते और इल्म व हिकमत के गराम बहा मोती समेटते। बाबा वली कंधारी एक तवील अरसा यहाँ क़याम करने के बाद कंधार वापस लौट गए और वही उनका विसाल हुआ, जहाँ आज भी उनका मज़ार मौजूद है। हसन अब्दाल मजहबी और तारीखी हवालों से दो अहम शख्सियत के बायस मुनफरिद अहमियत का हामिल है। ये दो शख्सियत बाबा वली कंधारी और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक हैं। मौजूदा दौर में हसन अब्दाल का गुरुद्वारा पंजा साहब के हवाले से दुनिया भर के सिखों के लिए मुकद्दस मकाम के तौर पर अपनी शिनाख्त है। सिख मजहब के बानी और पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव शेखपुरा के गांव मौजूदा ननकाना साहब में 1469 में पैदा हुए। उस वक्त हिंदुस्तान पर सुल्तान लोधी की हुकूमत थी। बाबा गुरु नानक बुत परस्ती के खिलाफ थे। उन्होंने बला तफरीक कौम व मजहब, अमन मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम किया। वो अपने दो चेलों मर्दाना और बाला के हमरा दुनिया के सैर को निकले और मक्का मुकम्मा की ज़ियारत से भी मुस्तफीद हुए। बाबा गुरु नानक इस्लामी तसव्वुफ और हिंदू योग से मुतासिर थे। आपके अकीदतमंदों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। यही वजह थी जब आपका इंतकाल हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों में तनाज़े ने सर उठाया। हिंदू इनकी आरती जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। चुनांचे बाबा गुरु नानक की वसीयत के मुताबिक इनकी आखिरी रस्मात को अगले दिन तक मौखर कर दिया गया। दूसरे रोज जब हिंदू और मुसलमान मौके पर पहुंचे तो देखा कि फूल तो बदस्तूर ताजा थे, मगर जिस्ते खाकी गायब था। जो अमन पसंद और मोहब्बत के दाई बाबा गुरु नानक ने मरने के बाद भी लोगों को खून और खराबा से बचा लिया। अगर बाबा वली कंधारी की बात की जाए तो आप कंधार अफगानिस्तान से तशरीफ लाए थे। गुरुद्वारा के सामने पहाड़ी कभी बाबा वली कंधारी की इकामतगाह रही थी। अब यहाँ आसपास बकरियां, मोर, बतखें, मुर्गियां और कबूतर के गोल मुंडलाते नजर आते हैं। ये चरिंद परिंद ज़ाहिरीन से भी खास से मानूस हैं और इनकी आमद से बेनियाज अपने आप में मगन रहते हैं। मन्नतों और मुरादों के ज़मन में अकीदतमंद पानी से भरे घड़े उठाकर पहाड़ी पर लाते हैं। बिजली के आ जाने से बरकी रोशनियों ने रौनक दुबाला कर दी है।
خدام الفقراء کی جانب سے لنگر و نیاز کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، قوالیاں بھی سننے کو ملتی ہے۔ اور حسن ابدال کا یہ حسن ہے کہ فطرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، سرسبز ہریالی اور قدرتی چشمے جہاں آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک اور آئی لینڈ کے شاعر تھامس مور نے اس بستی کے گیت گائے ہیں۔ حسن ابدال کو چشموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ولیم فیچ نے 1608 اور 1611 کو حسن ابدال کا سفر کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ حسن ابدال بہت ہی خوشگوار شہر ہے، جہاں پر بہت سے چشمے ہیں جن کا پانی بہت ہی صاف ہے۔ اگر 1 روپے کا سکہ چشمے کے پانی میں پڑا ہو تو آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور چشموں میں بہت سی مچھلیاں ہیں، جس میں بہت سی مچھلیوں کے ناک کے اوپر سونے کے رنگ کے رنگ بنے ہوئے ہیں۔ بادشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بابا حسن ابدال میں قیام کیا، اس مقام کی مشرقی سمت میں 1 کوس کے فاصلے پر ایک آبشار ہے جس کا پانی بہت تیزی سے گرتا ہے، اور تالاب کے وسط میں آبشار کا منبع ہے۔ تالاب میں 4 گز لمبی مچھلیاں بکثرت ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جال ڈال کر 10-12 مچھلیاں پکڑی اور ان کے ناک میں موتی ڈال کر پھر پانی میں چھوڑ دیا۔ حسن ابدال میں بہت سے بادشاہوں نے بھی قیام کیا۔ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر اعظم 7 مرتبہ کشمیر و کابل جاتے ہوئے حسن ابدال ٹھہرے۔ شہنشاہ جہانگیر 1607 میں پہلی دفعہ حسن ابدال آیا، اسی سال کشمیر سے واپس آتے ہوئے دوبارہ حسن ابدال ٹھہرا۔ شہنشاہ شاہ جہان 5 دفعہ کشمیر اور 4 دفعہ کابل آیا، اور اسی طرح 9 مرتبہ حسن ابدال ٹھہرا۔ بادشاہ نے حسن ابدال میں ایک سرا تعمیر کرائی جو کہ اب اندرون محلہ کہلاتی ہے۔ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر اعظم جہانگیر اور شاہ جہاں کی دلکش مناظر اور شیریں چشموں کے شیدائی تھے۔ اٹک قلعہ اکبر بادشاہ نے بنوایا۔ اس قلعہ کی تعمیر کی نگرانی اکبر بادشاہ کے وزیر شمس الدین قوافی نے کی۔ اس وزیر نے اپنا مقبرہ خود حسن ابدال میں بنوایا، جہاں وہ خود دفن نہ ہو سکا، اور اس میں حکیم عبد الفاتح گیلانی دفن ہوئے۔ اس مقبرہ حکیمہ کے ساتھ ایک تالاب اور اس کے ساتھ ایک چوکور مقبرہ ہے جس کو لالا رخ کا مقبرہ کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہاں 1.5 سال تک قیام پذیر رہا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر 1707 میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد افراتفری کا دور شروع ہوا جو 1.5 سال تک جاری رہا۔ اسی افراتفری کے دور میں ایک اور قوم سکھ پنجاب پر قابض ہو گئی۔ حسن ابدال اور اس سارے علاقے پر سکھوں کا تسلط 50 سال کے قریب رہا۔ 1765 میں پٹھار کے آخری مسلمان حکمران علاقے کے ٹیپو سلطان مقرب خان کو گجر سنگھ بنگی نے گجرات کے مقام پر شکست دی۔ 1813 کے قریب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا آغاز ہوا اور 1850 کے قریب انگریز قابض ہو گئے۔ حسن ابدال میں سکھوں کا پہلا گردوارہ 1880 میں تعمیر ہوا۔ سکھوں کا تسلط ہوا تو مسلمان حکمران سے غلام ہو گئے۔ مسلمانوں کو شاہجہانی سرائے یعنی اندرون محلہ سے نکال دیا گیا اور وہ باہر آ کر آباد ہو گئے۔ سکھ حکومت کو اس وقت سکھ شاہی کہا جاتا تھا۔ ضلع پنڈی میں تحصیل حسن ابدال بھی شامل تھی۔ بعد ازاں تحصیل حسن ابدال تو ختم ہو گئی اور اٹک تحصیل بن گئی۔ 1904 میں اٹک ضلع بنا تو اٹک کو صدر مقام بنایا گیا۔ 1864 میں یہاں پہلے توپخانے کی چھاونی موجود تھی۔ اب حسن ابدال ضلع اٹک کی تحصیل ہے۔ حسن ابدال کے ساتھ ہی واہ کینٹ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واہ کے اس علاقے میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری POF کا سنگ بنیاد رکھا اور کچھ عرصے بعد POF کے لیے رہائشی منصوبے کا بھی افتتاح کیا اور واہ کو کینٹ یعنی چھاونی کا درجہ دے دیا گیا، اور آج یہ شہر پاکستان کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واہ کینٹ، حسن ابدال اور پاکستان کو ہمیشہ قائم اور امن کا گہوارہ بنائے رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ حسن ابدال کی ہسٹری کے بارے میں مختصر سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔